पुइलाउन जरा अनि युट्युब नुइ त नै जत खापानि ताखुता बुखुक संग गरि आमातानि बागै जतन खाका हाम याफर खाख्लायो तिनि त सेना केबो केबो तंथंलायनाय आवान जालायनाय फिया केबा सिनि बाबा गरि आमाताइनबो सुदिलायनाय तामाने हिंका थांनाय बिसिनि हाय ताकलाय बिसियो त आबहाय तंथक जाथक कतरमा खलायै तेर रकसं खलाय मानलिया तफानो नरक जारा खलाय तंनाय जेहेतु कोरोना भाइरासनि बागै सिनि हास्तेबो लकडाउन चलिजा 3 मार्च जरा सो नरक जतन सोशल डिस्टेंस मेंटेन खलाय जेसं मानसा पारा आमचायो तंनाय नरक चाइतुकदि चिनि बाबा गरि याने मताइनो एबा नरक जारा तंनाय जरा ओ तेरनो नरक पालिनाय थांनाय बिसिनि सिमि ताकलायब सो आई होप सो नरक आतिखेनो मताय खुलुमनायनाय जेसं मानसा सोशल डिस्टेंस मेंटेन खलाय सो जे ककनि बाय भिडियो सनामानि नरक साइमानो लकडाउन नि बागै ओभारअल सिनि इंडिया गो बाहायके लुकुरक कसालायजा बररक कसालायजा आबनि बिषय बेलायना इंटरेस्टिंग कायसा मांगफ्लि सिनि बसकांगो सपायखा जेटा नरकना अपडेट रना बागैनो स्पेशल भिडियो आबंखा आतै जों नुकजाका रविबार यानी कि कक्ति सालनि हर चेन्नाई नि सिमि कायसा फेमिली कायनि नुखुंनि बरक ओभारअल बरक कायनि नुखुंनि बादक यानी कि 5 जन टोटल family members 5 families members borok 1,40,000 1,14,000 by kaisa ambulance reserve khlai chennai ni simi borok udaipur phaisa paika hingka belaino abo wanama singsa kokrok ambulance asu kabang rang by reserve khlai sapaika abo gothona tamo kisa norok bang share khlainai jehetu abo kaisa update norok saiman nang joto update no norok by share khlaio hne update ongka abo hai borok थांनाय 16 तारिख यानी कि 16 एप्रिल बिहिकनि जे ब्रेन टिउमार मानी हिंका ओ ब्रेन टिउमार नि बागै ब नायजांनाय बागै चेन्नाइनि एपोलो थांमानी हिंका एपोलो थाङै एपोलो रावनि डॉक्टर राव बरनो साइरेखा जे नरक 23 तारिख फाइदि हने हिंका बरक 23 तारिख बरनो डेट जाखता साक नायजांनि बागै हिंका बरक तामंखा त्रिपुरानि सिमी बरक 22 तारिख थांखा ओ जगह हिंके बरक 23 तारिख नायजाखा जथारिति नि नायजागो यकoi साकरक जत ठीक ठाक तङै बरनो छुटी माने पूरा नग फाइसिने हानि बाय बरक 27 तारिख यानी कि फाइने 27 तारिख 27 एप्रिल बरक कायसा फ्लाइट टिकट तानखा फियाबा फाइनाल सिकां 24 तारिख लकडाउन रइ रखा हिंका बरकनि टिकट पूरा कैंसिल होइन थांखा बरक फाइमालिया ओ चेन्नाई नो बरक कसागै थांखा हिंगा आसुक दिन बरक तंखा आबुनि आगोलो जों जे पुइला 24 तारिख लकडाउन रो माने परे 14 तारिख नि परे 15 तारिख लकडाउन खुलुक थाय कक तंग मानी आबुनि बागै बरक ताम खलायका 15 तारिख हायनो हायतैसा टिकट तानफिका फ्लाइट नि का अब लकडाउन तैसा बारि रि रखा जेरा ताबुक चलि तंग सेकेंड लकडाउन अब 3 मे जरा जेटा चलिनाय हिंगे बरक ओ जगह बरनि टिकट कैंसिल होइन थाका हिंगे बरक बेलायनो वाना लाइजाखा पुइला फैमिली कायसा हिंगा आबनो शाखा चेन्नाई शाखा न तंग तै खरकसा फैमिली बा नुखुंनि बरक बायबो मालायखा हिंगे ओभारअल बरक कायनि नुखुंनि 5 जन फैमिली मेंबर्स मालायखा हिंगे बरक डिसाइड खलायखा तामो खलायनाय ओ जगह त जों तंगमागला हानि बाय बरक डिसाइड खलायखा एम्बुलेंस रिजर्व नानाय ओ जगहनि जे डॉक्टर तंनाय एपोलो नि चेन्नाई नि बो बाय कग्रक सालाय सजेशन खलायले बरक एम्बुलेंस नाखा रिजर्व हिंगे एम्बुलेंस रिजर्व नाखा बसु बाय 1,14,000 बाय हिंगे 1,40,000 बाय एम्बुलेंस नावै बरक 15 तारिख चेन्नाई नि नखर का एम्बुलेंस खलायो हिंगे 15 तारिख चेन्नाई नि नखर माने रविबार यानी कि कक्ति साल मिया न बरक फाइ सपायखा सिनि आगरतला ग हिंगा बरक त्रिपुरा गो फाइमानि परे बरक निजेनो साका बरक होम क्वारंटाइन तंनाय 14 दिन नि बागै जेहुता अब रूल तंग हिंगा अब बरक जे माल खुंबाय फाइमानि सिनि त्रिपुरा गो आबुनि बिशनिनि बरक उड़ीसा मध्य प्रदेश तारपरे निनि यांग आसाम आबाय गोबां मा जागा रबो बरक कासो जाखा चेकिंग खलाय जाखा हिंगा अब अनेक प्रॉब्लेम अंखा आबुनि बिसंति फाना बताबु त्रिपुरा फाइ सपायखा बरक टोटल 5 जन हिंगा आबनो लेटेस्ट कायसा अपडेट मानखा नरंगना अपडेट रुनानि बागै आं ओ भिडियो सनामखा आई होप सो नरक ओ अपडेट मानखे बेलायनो जाजांनाय जों ओ भिडियो नि पाइथागो जे कक आं नरगना डिटेल जे कक साखा जों बिनि खुक्तिबो खाना लायनाय जे
ताखुक उदयपुरनि बजे आसे 1,14,000 कायसा एम्बुलेंस रिजार्व खालाय जे तिफ्रागो सबायखा बिनि खुक्ति जों खानानै दा ओ एम्बुलेंस नबो नरकनो जों खुनुंनाय जे फाइमानि ओ एम्बुलेंस रकनो आनि भिडिअनि पाइथागो आं नरकनो फुंनाय फियाबा आबनो कयनाय नरकनो ताकला गरिया तेरनि हायनो हाय खाका हामुं खा हामजमो नरकनो जतनो याफारा जरानि यूट्यूब ते गदाले आनि भिडिअ रकनो नुइतंनाय नरकनि थानि आबनो कयमुं तंनाय पाइथागो जत जेसुं मानसा आनि ओ यूट्यूब बाय नरक गदाले तंदि लाइक सब्सक्राइब शेयर नरक तो खलायनायनो आबो तै ताल खलाय साना नांगिया जुति नरक लेटेस्ट अपडेट मानना मुसुखे एबा खबा एंटरटेनमेंट हिंदी न्यूज रिलेटेड हिंदी जेटा जेसुं मानसा ट्राई खलायो नरकना अपडेट खलायना बागै स जुति नरक अपडेट मानना मुसुखे प्लीज आं बाय गदाले तंदि तै ओ इनफरमेशन बुइनोबो शेयर खलायना मुसुखे निच्छि शेयर खलायनानि ताफकदि स जतनो बेलाखेना हामबाय पाइथागो फायदि जों नायलायनाय जे ताखो चेन्नाइनि सिमिति पुरागो एम्बुलेंस रिजार्व खलाय 1,14,000 रुपया एम्बुलेंस रिजार्व खलाय जे फायनाय बिनि खुक्ति जों खाना लायनाय ते बिनि ओ एम्बुलेंस माल खुंबो जों किसा नायलायनाय स आबोनो जों नायलायो ओ भिडिअ न पाइरनाय नरक जारा ताबो नुइतंनाय नरकना खाख्लायो आनि भिडिअ दक नरक बेलायना साजागो हनै आई होप सो नरक हायखना लगे तंनाय पाइथाक साल रगा बा फायनाय साल रगा नरकनि बायं ताइबो आबो हाय लेटेस्ट अपडेट दुइतंनाय स जतन बेलायखेना हामबाय नायदि ओ ताखोक तामকক साका আমার মিসেসের ব্রেন টিউমার অপারেশন হয়েছিল আচ্ছা সেপ্টেম্বর মাসে। আচ্ছা আমার কিন্তু আমি তো সার্ভিস হলো পেয়েছো তো তো ওনার সেকেন্ড চেক আপ ছিল গেছি 22 তারিখ মার্চ মাসের 23 তারিখে আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আর টিকিট জোগাড় করতে পারিনি নেক্সট টিকিট ছিল 27 তারিখ তখন তো অলরেডি লকডাউন হয়ে গেছে আর আসতে পারিনি। তো মানে আপনার বাড়ি কোন জায়গায় আমার বাড়ি উদয়পুর কোন জায়গায় উদয়পুর মধ্যভারত। তো মানে এখন এসছেন যে চ্যানেলে কি করে এসছেন ওই তো আমরা একটা অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে দুই পার্টি মিলে আচ্ছা। ওনারও মিসেস স্ট্রোক করেছিল আচ্ছা মানে স্ট্রোক না ঠিক ওনার হার্ট প্রবলেম আচ্ছা তো উনিও গেছেন চিকিৎসা করতে কিন্তু বাড়িতে বাচ্চা কাচ্চারা আছে 13 মাস হয়ে গেছে তারপর দুই পার্টি মিলে ডাক্তারের কাছ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট এগুলি সব নিয়ে ওখান থেকে পারমিশন নিয়ে এগুলি ইয়ে করে দিয়েছে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়ার অনুমতি দিয়েছে পরে তারপরে কয়দিন হয়েছে এসছেন আমরা 5 জন এসেছি। মানে কয়দিন হয়েছে মানে কতদিন লেগেছে আসতে 15 তারিখ 2টার সময় রওনা হয়েছি আজকে এই মানে টোটাল আপনারা যে এসছেন মানে দুই ফ্যামিলির নাম কি আমি তো ওই ফ্যামিলিটার নাম আমি ঠিক জানি না ভদ্রলোক পুলিশের চাকরি করে। আচ্ছা আপনার আমার নাম চঞ্চল মজুমদার। আচ্ছা তো কত লেগেছে চেন্নাই থেকে আসতে আমরা তো আমি ওই ভদ্রলোকের এগ্রিমেন্ট করেছে 1,35,000 আর মানবিকতা করলে আমরা খাই ড্রাইভার এবং হেল্পারদেরকেও খাইয়েছি। মানে টোটাল কত গেছে এখন অবধি আমার মনে হয় প্রায় 1,40,000 1,40,000 মতো চলে গেছে। তো আপনার কি মনে হচ্ছে যে মানে এতটুকু আটকে পড়া মানে কিছুটা রিলিফ পাবেন বা মানে কেন এত তাড়াতাড়ি এসেছেন বা লকডাউনের মধ্যে এসে বলেছেন আসার 1 নম্বরে একটা আমরা 2বার টিকিট করেছি আর আমার বাড়িতে সামাজিক বিষয় আছে এই জন্যই আমার ভীষণ প্রয়োজন বাড়িতে আসা। তারপর অনেক দিন হয়ে গেল তা আমার মিসেস চাকরিও করে এই সব কিছু মিলিয়ে আর পারছি না থাকতে তার জন্যই বাধ্য হয়ে নিজের আর্থিক লোক শান্তি চলে আসছে।